अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं अभी जा रही थी बाहर काम पे, तो मैंने कहा चलें जी मैं चेंज वगैरह कर लूँ। वहाँ पे ये ड्रेस चलता है ब्लैक ही, इसके साथ टाइट्स चलेगा और ब्लैक की शर्ट। तो मैं अभी तैयार हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग शूट कर लेते हैं जाने का। और आज की जो डेली रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं लगा के चेक कर रही थी सन ग्लासेस, और इस टाइम मुझे बिल्कुल ऐसे फ़ील आ रही थी जैसे मैं अभी अभी चुविंडा से आंखें बनवा के आई हूँ। और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया है कि धूप में आपने सन ग्लासेस जो हैं लाजमी यूज़ करने हैं, और धूप में नहीं बल्कि आपने छाँव में भी पहन के रखने हैं। तो बस मैं अभी चेक कर रही थी कि मुझे कौन से ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ फ्रेगरेंस, ताकि माहौल जो है वो थोड़ा सा प्यारा सा हो जाए, खुशबूदार सा हो जाए। तो चलो जी जाना कितने नहीं, वापस आओ अपनी औकात ते सब तो पहले असी करने अपना काम शम, फिर ऐनकां लाने फिर देखने की करना है, ऐनकां ला के किधर जाना है किधरों आना है। मेन काम जोड़ा पहले वो करिए। तो चलो आओ जी। तो यहाँ पे मैंने पर्दे उठा दिए हैं और लाइटें वगैरह ऑन कर दी हैं। खिड़की की जो ये अभी मैं ओपन करने लगी थी, तो मैंने कहा चलिए ये मैं पर्दे वगैरह जो है इनको ऊपर उठा देती हूँ, ताकि बाहर से ठंडी ठंडी हवा का करास आए। क्योंकि काम करते हुए बंदे के अंदर जो जोशो वलवला जो जज्बा होता है, तो वो फिर जो ठंडी हवा जब उस पर पड़ती है तो उससे उसका जो माइंड का टेम्परेचर है वो लेवल पे रहता है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसने आपकी बकवास सुनी है, जिसने आपकी बातें सुनी है, और जिसने आपकी साथ साथ डांट सुनी है। मैं यकीन करें, जब मैं घर पे काम करती थी ना उधर पाकिस्तान में, मैं एक काम करती थी तो बस तारा को कहना, तारा ये पकड़ा दो, तारा वो पकड़ा दो, फलाना तू है फड़ा दे, तू है फड़ा दे। तो यहाँ पे देखें जी सारा कुछ मैं अभी कर रही हूँ खुद ही। और पहले मैंने कहा चले हम इसको बेड शीट को अच्छी तरह से बिछा लेते हैं, इसकी झाड़ जो है वो झाड़ पोंछ अच्छी तरह कर लेते हैं। तो इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ फैंटी, ताकि इसके ऊपर कोई जो है किसी किस्म की डस्ट वगैरह ना रहे। और यहाँ पे अभी मैंने सारा ये सेटअप कर दिया है। तो मैंने सोचा कि चले जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आज के काम का व्लॉग आप लोगों के लिए शूट करती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे आके रूटीन जो है वो बहुत बिज़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है। और यहाँ पे ये मैंने कवर चेंज किए थे बेडशीट के, तो वो मैंने यहीं पे रात को फेंक दी है सोफ़े पे ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह मैं उठूँगी तो फिर एक ही बार ये सारी चीज़ें उठा लूँगी। ये देखें जी, ये एक स्काफ, दूसरा स्काफ, तीसरा वो नीचे गिरा हुआ है। बस जड़ा मेरे हथे चढ़ता वही मैं ऊपर ले के ते चलो जी जनाब, चलो आओ बैठो करो तो जाओ। वो बस बेध्यानी में कुछ इसी तरह मैं काम शाम करती हूँ, क्योंकि उस टाइम सुस्ती बड़ी होती है। फिर मैं सोची पड़ जाती हूँ कि क्या करूँ, उठाऊँ ना उठाऊँ। कल ये टी शर्ट्स लेके आई थी, ये भी शापर यहीं पे पड़ा हुआ है, मेरी सुस्ती की हद चेक करें। तो बस ऐसे मैं बड़ी मुहज़्ज़बाना अंदाज में बातें शातें भी करती हूँ, काम शाम भी करती हूँ। और बस ये जो असलियत होती है ना वो यही होती है, जब आप थके हुए होते हो और थक के आप आते हो ना, फिर जिधर आपका दिल करता है आप कपड़े फेंक देते हो, जिधर दिल करता है स्टॉलर फेंक देते हो, जिधर दिल करता है आप बैग रख देते हो, तो बस आप गिर जाते हो बेड पे। तो उस टाइम बस मुझे आती कल मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि जहाँ जहाँ पे बस सामने सामान टेबल पे रख दिया, सोफ़े पे रख दिया। तो ये आज मैंने सुबह थोड़ा सा क्लींजिंग वगैरह की थी बड़े टाइम के बाद। तो ये देखें जी, यहाँ पे कल मैंने जब शूज़ लिए थे, शूज़ भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये उसकी शू पॉलिश थी, और यकीन करें बड़ी महंगी शू पॉलिश भी उन्होंने दी, $35 की ये मिली थी। तो ये देखें जी, ये मैंने कल नाइकी के मैंने शूज़ बाय किए थे। यहाँ डेली रूटीन के लिए मुझे चलना बहुत पड़ता है, यकीन करें डेली का मुझे 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन है वो भी काफ़ी दूर है। तो शूज़ मेरे आप लोगों को कैसे लगे नाइकी के, और मुझे बहुत ही ये प्यारे लगे थे। तो मैंने कहा चले जी एक ही बार मैं खर्चा करके तो अच्छे से शूज़ ले लेती हूँ। तो फाइनली फिर मुझे ये वाले शूज़ पसंद आए और मैंने ले लिए। तो चलो जी आओ हुन असी करने टेबल की सफाई। और ये टेबल जो है ये जिधर मैं रह रही हूँ ये नहीं का टेबल था, लेकिन फिर भी इसको मैं अपना समझ के प्यार मोहब्बत से इसको मैंने रखा हुआ। चेक करें
कितना मैंने इसके ऊपर अच्छा ये कवर बिछाया हुआ, कवर भी इन्हीं का है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अंदर पहले से ही लगी हुई थी, कुछ मुझे बाय करनी पड़ी। तो ये देखिए जी, बस हल्का फुल्का जितना मुझे सेटअप चाहिए उतना मेरे पास है, इनफ है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें जी, ये मेरे सन ग्लासेस हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे, और ये लगाने के बाद जो मुझे फ़ील आती है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मैंने कहा चले जी, इसकी भी मैं अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ। और अभी बारी आ गई है सोफ़े की, बच जा बच जा बच जा बच जा बच जा मेरे हाथों, बस ये देखें। तो मैं सोच रही थी वॉइस ओवर करते हुए बंदा क्या बातें करे, इतना लंबा वॉइस ओवर हो जाता है, फिर बंदे को साथ साथ बोलना भी पड़ता है, वरना यार आप लोग तो भाग जाते हो, आप लोग तो टिकते नहीं हो वीडियो पे। लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं वो देखते भी हैं, और उनका मैं बड़ा दिल से एहतराम करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ, उनके साथ प्यार करती हूँ। तो ये बात नहीं है। और यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। पाकिस्तान में वो मिलता है, एक बांसी मांझा मिलता है जिन्हों कहते हैं ना ऐसे बांसी झाड़ू, वो मुझे यहाँ पे बहुत याद आता है। और यहाँ पे मुझे वो कहीं मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रही हूँ। और ये जो ब्रश है ना, ये इतना निकम्मा ब्रश है कि इससे मेरे से जो सफाई है ना, वो मेरी कहते हैं ना मन मर्जी के मुताबिक वो नहीं होती इससे। तो ये देखिए, मैं बजाय ये इसको मैं ज़ोर लगा रही हूँ इसमें से डस्ट निकले, तो ये मैंने जुगाड़ लगाया है, अभी कपड़े धोने वाला ब्रश लिया है, तो उसके साथ अभी मैं इसकी करूँगी अच्छी तरह से सफाई। तो सफाई आपको सिद्के दिल से करनी चाहिए, जिस तरह मैं पूरे सिद्के दिल से कर रही हूँ ना। कोई भी आप काम करे ना वो पूरे दिल से करे। और यहाँ पे ये देखें, क्योंकि मैंने जब भी मैं सफाई करती हूँ ना तो मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो फिर मुझे पाकिस्तान में वो जो बांसी मांझा है ना, वो मुझे बड़ा याद आता है। तो काश, मैं अभी सोच रही थी काश मैं वो अपने कैरी में रख के ले आती, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाना था। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पे जाते हो आउट ऑफ कंट्री, या कहीं पे भी आप शिफ्ट होते हो, आपको इतना आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगी मुझे वो यहाँ से मिल जाए, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पे देखा नहीं है। ये जो वहाँ यहाँ पे सफाई वगैरह करते हैं ये ब्रश से ही करते हैं। तो फिर आज मैंने ये जुगाड़ लगाया कि ये मैंने कपड़े धोने वाला मेरे पास ब्रश था, ये मैं पाकिस्तान से ये लेके आई हुई हूँ। तो ये देखे जी, इसमें बाल थे, धागे थे, पता नहीं क्या क्या था जो कि मुझे नज़र ही नहीं आते थे। तो ये देखे जी, आज इसकी भी बचत तो नहीं होनी मेरे हाथों से, बस इसको भी मैं अच्छी तरह से इसकी रगड़ाई करूँगी। और जितनी भी इसमें डस्ट है, आलतू फालतू चीज़ें हैं, और मेरी जितनी भी इसमें जुल्फ़ें हैं गिरी हुई, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ना, इसके अंदर ऐसे जैसे शक हो रहा है सारा कुछ। तो इसमें इतना डस्ट नहीं था, क्योंकि डस्ट यहाँ पे होती नहीं है। मैं आपको बताऊँ सच में, यहाँ पे बिल्कुल भी, मैं जिस दिन से आई हूँ मैंने यहाँ पे डस्ट नहीं देखी एक ज़रा जितनी भी। लेकिन बस ये मेरी जुल्फ़ें हैं यहाँ पे, तो बाकी कुछ धागे वगैरह थे या कोई थोड़ा बहुत था इधर उधर से अला बला जो भी होता है वो चीज़ें। तो ये देखें, आज मैंने जितनी सफाई की है ना, ये मैंने जब 2 दिन पहले की थी ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, कल मैंने घर की सफाई नहीं की, जो सच्ची बात है, क्योंकि कल मेरे पास टाइम ही नहीं था सफाई करने के लिए। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज मैं पहले घर को जो है वो अच्छी तरह साफ़ करूं, क्योंकि मुझे कल भी ना थोड़ी सी उलझन हो रही थी। जब आप घर साफ़ नहीं करते ना, तो बेशक जितना मर्ज़ी वो साफ़ हो ना, तो वो एक थोड़ी सी इरिटेशन होती है। तो कल तो फिर मैंने इग्नोर किया। तो मैंने सोचा कि चले जी, आज पहले करते हैं हम यही काम, और फिर बस अल्लाह का नाम ले के। तो ये देखें जी, ये सारा, उसके बाद ये देखें, जब मैंने सफाई की थी ना, मैंने ब्रश के बाद साफ़ करने के बाद अच्छी तरह मैंने ये वाला ब्रश लिया है, झाड़ू वाला। तो इसके साथ मैं सफाई इंशाल्लाह, लेकिन जब भी मैं पाकिस्तान जाऊंगी या किसी तरह भी मेरा कोई वो क्या कहते हैं ना, कोई सर्कल हुआ, तो मैं पाकिस्तान से बांसी मांझा ज़रूर मंगवाऊंगी यहाँ पे। और फिर मैं जैसे यहाँ पे सफाई करूँगी ना अपने रूम की, तो फिर आप लोग देखना कि हैरान और परेशान आप लोग हो जाओगे। तो ये देखें जी, अभी मैंने यहाँ पे सारा जो गंद है वो निकाल लिया है, और अच्छी तरह से मैंने सारी क्लीनिंग घर की कर ली है। तो ये आगे से भी थोड़ा सा ना, मैंने कहा चले दरवाजे के बाहर से भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। और ये जो बाहर कूड़ा आया है ये सारा, इसको मैं साथ ही उठा लूँ, क्योंकि इसके सामने ही दरवाजे के बाहर ही ना डस्टबिन पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले मैं यहीं से उठा के, इससे पहले क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, हालांकि धूप इतनी ज़्यादा है, लेकिन धूप के अंदर भी हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है। तो चलिए जी, आते हैं अब किचन की तरफ। आज मैं आपको बताऊं, बर्तन जो है मैंने सुबह से धो लिए थे, और मैं तैयार भी हो गई थी। हेयर वगैरह भी मैंने अपने सेट कर लिए थे, ब्रश कर लिया था, तैयार हो गई थी, सारा कुछ कर लिया था। सुर्खी ला के तैयार श्यार हो के मैं कहा चलो जी, पहले झाड़ू शाड़ू लाओ, काम शाम करो, तो फिर
کوئی اور کام ہوئے گا. تو چلیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی میں نے کپڑے وغیرہ آئرن کیے تھے تو میں نے کہا جی یہ چیزیں ساتھ ساتھ اٹھا لیتی ہوں. بال وغیرہ اسٹریٹ کیے تھے تو وہ ساری چیزیں میں نے ایکسیسریز اٹھا کے تو ان کو میں نے رکھ دیا ہے ان کی جگہ پہ. اور یہاں پہ ابھی میں یہ سارے جو ڈبے وغیرہ اٹھا کے ان کا سیٹ اپ کر کے تو پھر اس کے بعد میں بناؤں گی چائے، کیونکہ چائے کی مجھے بڑی طلب ہو رہی تھی. تو میں نے آج سوچا کیونکہ چائے میں نے صبح بھی پی تھی، کام شروع کرنے سے پہلے میں نے چائے پی لی تھی، تو میں نے وہ والا ولاگ شوٹ نہیں کیا، وہ تھوڑا میرا موڈ بھی نہیں تھا. تو پھر آج کام ادھر جو تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں جی ناشتہ وغیرہ میں اچھا سا کرتی ہوں. تو رات کے ٹائم میں نے بنایا تھا مٹن اور اس کے ساتھ میں نے بنائے تھے چاول. تو صبح میں نے وہی گرم کر کے کھا لیا، ساتھ میں نے پیا 1 کپ چائے کا. اور چائے پینے کے بعد پھر بس تیرے دی کام شروع سارا، جھاڑو لاؤ پوچا مارو کام کرو سارے پوچا نہیں تپڑی لگانا. تو یہاں پہ میڈ شیڈ کوئی نہیں ہوتی، یہاں پہ ہیلپر شیلپر آپ کے کوئی نہیں ہوتے. میڈ بھی آپ نے خود ہی بننا ہے، ہیلپر بھی آپ نے خود ہی بننا ہے، کام بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے، چائے بھی آپ نے خود بنانی ہے. تھا کوئی اماں نہیں جنہیں صبح صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے. میں صحیح بات ہے وہاں پہ میں ہوتی تھی نا تو میں ابھی سوئی ہوتی تھی تو میری امی نے صبح آنا، میرا دروازہ ناک کرنا، تو امی نے کہنا زینب ٹیبل پہ چائے رکھ دی ہے تمہاری. آئے مجھے اتنی وہ بس وہ جو چیز ہے نا یہاں پہ آ کے قسم میں ابھی مجھے تھوڑا سا نا میں ایموشنل ہو گئی ہوں، مجھے تھوڑا سا نا وہ رونا بھی آ رہا ہے کیونکہ میں اداس بھی ہو چکی ہوں. صحیح بات ہے یہاں پہ آ کے اداس مطلب جتنا مرضی بندہ خوش رہے نا تو کسی چیز کی یہاں پہ بھی کمی نہیں ہے مجھے. میں بہت اچھا یہاں پہ بھی رہ رہی ہوں، اچھا کھا رہی ہوں، اچھا پہن رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. الحمد للہ کام بھی مجھے اچھا ملا ہے جہاں پہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. تو 5-6 گھنٹے مجھے وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے تو لیکن اس کے باوجود گھر والوں کو بہت مس کرتی ہوں میں یہاں پہ. تو ابھی اتنا اچھا میں پیچھے بڑا ہنس کھیل کے وائس اوور کر رہی تھی تو ابھی جب گھر والوں کا ذکر آیا تو تھوڑی میں ہو گئی ہوں ایموشنل. تو چلیں جی جذبات بھی رکھتے ہیں تھوڑا سا قابو تو دل کو کرتے ہیں مضبوط. اور چلیں جی آئیں یہ دیکھیں صفائی وغیرہ یہ کہتے ہیں نا روتے روتے بس ہنس دینا. تو بس یہاں پہ کچھ یہ سچویشن ہوئی ہے تو چلیں جی کوئی بات نہیں، پھر سارا کچھ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو لیکن مس بندہ کرتا ہے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اور کہیں پہ بھی ہم چلے جائیں. اور ایک اور بات، زندگی کے کسی بھی مقام پہ ہم پہنچ جائیں نا تو پھر بھی ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے، اپنے ماں باپ کی طرف خیال ہوتا ہے، مطلب دھیان ادھر بھی ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ کیا میں بات کر رہی تھی یار، میں تو بات ہی بھول گئی ہوں اتنی ایموشنل ہو گئی. چلیں جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں چائے میں ڈالنے لگی ہوں چینی کیونکہ دودھ کو جو تھا وہ ابال آ چکا تھا. تو ابھی یہ ساتھ ساتھ چائے بنائیں گے. اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ میں جو یہاں پہ گند پڑا ہوا تھا نا تھوڑا بہت جو یہ پتی وغیرہ گری تھی یہ ساری میں نے ساتھ ہی کلین کر لیا. اور یہ دیکھیں جی چائے میری پک چکی ہے لیکن میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اس کو میں ابھی پوچھا لگانے لگی تھی، تبڑی لگانے لگی تھی. اور میری یہاں ٹورا چیک کرو، میری سرخی چیک کرو تو میرا کام چیک تو میں اس لیے میں تیار پہلے ہو گئی تھی. میں نے کہا یار بعد میں جلدی سے صرف چینج کروں گی اور نکل جاؤں گی کیونکہ جب آپ کام وغیرہ کر لیتے ہو نا پھر قسم سے تیار ہونے کو بھی دل نہیں کرتا کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی بندہ عجیب سا موڈ ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلیں جی میں تیار ہو گئی نا تو اس کے بعد ہی میں جاؤں گی باہر اور پھر میں نکلوں گی. تو یہ دیکھیں جی ابھی میں ساری یہاں پہ اچھے سے کوچا کچائی میں نے کر دی ہے اور تپڑی چیک کرے میں نے کتنی اچھی لگائی ہے. تو ویسے ہی اس تپڑی سے مجھے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. وہی پاکستان میں ہم جو تپڑی لگاتے ہیں نا ہاتھ سے، وہ والی کوئی جرسی ہو گئی پرانی، کوئی ٹاول ہو گیا، اس طرح کا کوئی رف کپڑا جو ہم لیتے ہوتے تھے. ہم تو ادھر وول کے جو ہوتے تھے نا جرسیاں وغیرہ اس کی ہم تپڑی لگاتے تھے ایسے 3-4 بار ایسے کر کر کے. تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی مجھے وہی رکھنی پڑنی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ والا سین کوئی نہیں ہے تو بس اسی سے میں نے اس کو اچھی طرح سے لشکا دیا ہے. تو یہ جی اس میں بھی جو بھی کوئی ڈسٹ وغیرہ رہ گئی تھی نا یہ ساری تپڑی سے نکل گئی ہے باہر. اور یہاں پہ جس طرح کی ابھی مجھے چیزیں ملی تھی تو میں نے لے لی تھی یہاں پہ تو اس کو میں رکھ آئی ہوں دھوپ میں. تو یہاں پہ ابھی میں کرنے لگی ہوں ہینڈ واش اور ہینڈ واش کرنے کے بعد ابھی ہم پیتے ہیں چائے آرام سے سکون سے مزے سے. تو
تو میں ابھی قسم سے جانے سے پہلے ہی مت ماری گئی ہے میری، اور ابھی میں نے کہا چلے چائے پی کے تھوڑا سا ہم تازہ دم ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو ہمیں میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، تو میری میڈیسن چائے ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ میری پیناڈول ہے. تو آپ چائے پئیں، میں کہتی ہوں صبح اٹھیں چائے پئیں، ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے بعد آپ چائے پئیں، کام کرنے لگیں کام کرنے سے پہلے بھی آپ چائے پئیں، اور جب آپ باہر جائیں تو باہر سے جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو جلدی سے آپ آئیں چائے بنائیں اور پئیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی چائے سے شروع ہو کے چائے سے ختم ہو جانی ہے میری. تو بس کچھ اس طرح سے ابھی میں تھک چکی تھی بہت زیادہ، اور بس میرا موڈ بھی تھوڑا سا کچھ اسی طرح ہوا تھا. تو بس اتنے وہ گل سوچی پیا تو بندہ گیا، تو میں سوچی ابھی پڑھنا نہیں چاہتی، لیکن میں بس کچھ اسی طرح ایسے چل ماحول میں کام شام کر کے ایزی ہو کے تو ابھی بیٹھ چکی ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کا ولاگ انجوائے کیا ہوگا. تو چائے میری بہت ہی مزے کی بنی ہے، اور جو میں نے اسنیکس وغیرہ ساتھ میں لیے تو وہ میرے ختم ہو چکے تھے، اور ابھی میں لے کے بھی نہیں آئی تھی، اور ہلکی پھلکی کام کرنے کے بعد مجھے بھوک لازمی لگتی ہے. تو یہاں پہ ابھی میں سپیڈ پی رہی ہوں چائے، کیونکہ ابھی یہ سارا کام کرنے کے بعد مجھے باہر جانا ہے. تو یہ دیکھیں جی ابھی میں ہونے لگی ہوں تیار، بلکہ تیار کا بس میں نے شرٹ ہی چینج کی ہے، تو میں جانے لگی ہوں. تو اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے رکھنا ہے خیال، اور مجھے رکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد. تو انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھے سے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.